السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الموديول أول فيديو في الموديول ميكانيك كوانتيك اس ام بي اس 4. اوكي، دونك نبداو بأول شابيتر معنا هو الفورماليزم ماتيماتيك. الشابيتر اللي هو لا باز ديال لا ميكانيك كوانتيك. دونك ما يمكنش نفهمو لي زوتر شابيتر من غير ما نفهمو الفورماليزم. اوكي، هو لا باز. فوالا، دونك نبداو بأول حاجة هي لا ديستريبيسيون دو ديراك. اوكي، دونك اون كونسيدير اون فونكسيون دلتا دو إبسيلون. اوكي، تما راه ماشي أس إبسيلون. اوكي، دونك هاد غير سامبول بحال إف. اوكي، بحال اون فونكسيون إف. دونك دلتا دو إبسيلون symbole صافي qui est nul sauf sur un intervalle epsilon autour de x0. دونك عندنا واحد لا فونكسيون دلتا دو إبسيلون كي نول منعدمه الا في واحد المجال سميناه إبسيلون سونتري او بوان x0. اوكي، دونك نشوفوا الشكل. فوالا، دونك عندنا لا فونكسيون دو ديراك هي اللي بالزرق. اوكي، دونك في الانترفال ou bien si x inférieur à x0 moins epsilon sur 2, on a delta de epsilon égale à 0. Aussi, on a si x supérieur strictement à x0 plus delta plus epsilon sur 2, on a delta de epsilon égale à 0. Ok, donc si x compris entre x0 moins epsilon sur 2 et x0 plus epsilon sur 2, عندنا delta de epsilon n'est pas nul. Ok, donc delta de epsilon راه nul. Ok, sauf l'intervalle epsilon. Ok, autour de x0. Ok, donc le point x0 delta de epsilon كتاخد الماكسيموم نتاعها. Ok, voilà. دونك الا بغينا نحسبوا لاغ او بيان لا سيرفاس نتاع هذاك الشكل ديالنا. اوكي، شنو هو لانتيغرال دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني دو دلتا دو إبسيلون دو إكس موان إكس زيرو. أوكي، دي دو إكس هو 1. أوكي، دونك لاغ ou bien la surface نتاع هذيك الفونكسيون دون لانترفال إبسيلون هي 1. صافي، فوالا. On définit la fonction. Ok, donc d'abord la fonction de Dirac, mais la distribution delta epsilon. D'abord la fonction de Dirac delta centrée en point x0 par delta de x moins x0. Il y a la limite lorsque epsilon tend vers 0 de delta de epsilon de x moins x0. Ok, donc on fait moi de conséquence. Voilà. Quel que soit x appartenant à R étoile, delta de x égale à 0. Voilà. Delta, il est très important. Delta est pair. Ok, donc delta de moins x ou delta de x. Ok, donc dans la fonction delta est pair. Ok, donc madame delta pair, donc quel que soit c appartenant à R étoile, delta de C de X est 1 sur la valeur absolue de X fois delta de X. Donc delta pair. Voilà. Delta de 0 égale à 0. Ok. L'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de delta de t, d de t, ou bien delta de x, d de x, هي 1. Donc هذه la formule à retenir par cœur. Ok, donc أول شكل. Ok, donc عندنا la fonction de Dirac هي اللي بالأورانج. ok, donc كما كتلاحظوا la fonction de Dirac راها nul sur toutes les x إلا si x égale à x0. ok, delta de t égale à 1. Ok, donc si x différent de x0, on a delta de t égale à 0.
Si x égale à x0, on a delta de x0 égale à 1. Ok? Voilà. Remarque très important. Delta n'est pas continu et on a besoin de l'utiliser dans l'intégration. D'où la raison de nommer la distribution. Donc, delta n'est pas continu, وكنحتاجو باش نستعملوها dans l'intégrale. اوكي هادشي اللي سميناها في الاول distribution de Dirac. Propriété. L'intégrale de delta de x moins x0 d de x égale à 1. Ok, donc l'air de la surface, ok, égale à 1. Ok, l'intégrale de delta de x moins x0 f de x d de x égale à f de x0. Ok, donc la relation très importante. Ok, donc ça لينا الفيديو الاول. ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي نشوفوا الكماله ديال شابتر 1، نشوفوا ليسباس دو إلبرغ، ونشوفوا الكيت ولو برا. اوكي، ولو برودوي سكالير البراكيت. مع السلامه.